आं কিছুদিন सिगां दिल्ली थांनानै 6टा स्कुल चालुनाय एकलव्य स्कुल थांनानै पजिटिव उनखा কিছুদিন बिसिङावनो मास खायसेनि बिसिङावनो जे 6टा स्कुल जोंनि एकलव्य स्कुल चालु खायसिना ग्रीन सिग्नल मांखा 2टा स्कुलनि खरबक तै गंडा तैसानि प्रिन्सिपाल गरीखौ मनिबो पजिटिव उनखा मन सफैना एक मास बिसिङावनो 6टा स्कुल चालु खायनाय गायचिनि तिप्रासाराव बेलाय माने तंखंमान खबर दीर्घदिन 35 বছরত বামফ্রন্ট সরকার যিনি বড় রংবাই শিক্ষা দীক্ষানি কোনো মানতে যা যিনি সরকার ফাইমা পড়ে মোদিজি ফাইমানি পড়ে যিনি বড় রংবাই যেভাবে ট্রাইবেল রংবাই যেভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনাম বাকি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি নাই আমার মানে শিক্ষা গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষা যে দফানি শিক্ষা উন্নতি নাই ও দফানো ফুটবো কানা শিক্ষা দীক্ষান উপনান দৌড়ি তখন মোদিজি এই যিনি জানে যিনি রাজ্যনি माया गोनां खा गोनां प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी शिक्षानि उपरे जरुव आगामी दिनों কিছুদিন बिसिङावनो 6टा स्कुल चालुनाय आगे 6टा स्कुल दङ टोटाल 35 বছর सीपीएम सरकार ओनली 4 যিনি सरकार फाइमानि परे टोटाल ताव 21टा अंखा ओमफ्राय ताबो এই 6टा चालु खायनाय टोटाल 12टा स्कुल नाय যিনি तिप्रासाराव दङ जे যিনি तिप्रासाराव नै बागै जे हामारि जे नागमानी चीन हमारे तिप्रासाराव बागै दिल्ली सरकार या फरकजाक मोदी जी या फरकजाक मानिक शाह जी या फरकजाक चीनी बरफ बुसकांगो भलायनो काहाम